নমস্কার, আপনারা দেখছেন গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড। সঙ্গে রয়েছে আমি প্রজ্ঞা। নজর রাখছি আজকের খবরে। এলবিএসএম কলেজের প্রিন্সিপাল দ্বারা ফিস বৃদ্ধির মামলার বিষয়ে বুধবার কলেজ ক্যাম্পাসে ঝাড়খণ্ড স্টুডেন্ট মোর্চা তীব্র প্রতিবাদ জানায়। একই সঙ্গে প্রিন্সিপালকে একটি চিঠি লিখে ফিস না বাড়ানোর দাবি জানানো হয়। সাথে এটিও অনুরোধ করা হয়েছে যে করোনা সংক্রমণ চলাকালীন পর্যন্ত কোনো ফিস নেওয়া বা ফিস বাড়ানো উচিত নয়। একদিকে মানুষ দুবেলা খাবার জোগাড় করতে চিন্তিত হয়ে রয়েছে, অন্যদিকে স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। এদিকে এই শিক্ষার্থীরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে তাদের দাবি না মানা হলে ঝাড়খণ্ড ছাত্র মোর্চা জোরদার আন্দোলন করতে বাধ্য হবে। और एक कमेटी में पुनः बैठक करने का उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसमें बैठक करके निर्णय लिया जाए। इसके बाद ही आगे का जो मामला होगा डिस्कस नहीं। बढ़ोत 3 गुना किया गया उसमें। 800 लगभग फी पहले थी, अभी कम से कम 2000 रुपये एक्स्ट्रा और बढ़ाया गया। लोगों का मांग है जो पहले था वो रहे, हम लोग का यही मांग है। लड़कों के दिमाग में ये भी है, बच्चों के जो आए हमसे मिलने, कि इंटरमीडिएट के लिए जब सरकार पैसा देती ही है तो आप इतना फी क्यों बढ़ा देते हैं। संभवतः बच्चों को ये मालूम नहीं है कि इंटरमीडिएट चलाने के लिए सरकार से एक नया पैसा हमको फंड नहीं मिलता है। सरकार ने जैक से ये गवर्नमेंट होता है, जैक ने सारे शिक्षकों का जो मानदेय है वो 1.5 गुना बढ़ा दिया। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডাক্তার, এএনএম, ল্যাব টেকনিশিয়ানদের ধর্মঘটে যাওয়ার কারণে স্যাম্পল সংগ্রহ বন্ধ হয়ে গেছে। এদিকে যে স্যাম্পলগুলি সংগ্রহ করে পোটকা থেকে পাঠানো হয়েছিল সেগুলিরও পরীক্ষা করা হয়নি। যদি বিষয়টি শীঘ্রই সমাধান না করা হয় তবে করোনা রোগীদের সমস্যা বাড়তে পারে। অন্যদিকে অনুবন্ধিত কর্মীরা দাবি করেছেন যে সমান কাজ, সমান বেতন এবং পুরনো দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট ফেরত নেওয়া হবে না। सैंपल कलेक्शन जो हो रहा था वो टोटली वो बंद हो गया है। अभी कुछ जगह पर जहां हम लोग होम क्वारंटाइन कर दिए, कंटेनमेंट जोन बनाए हैं, उन लोग को सैंपल कलेक्शन करना था वो बंद हो गया है। अगर ये लोग हड़ताल से अगर नहीं लौटता है तो प्रॉब्लम तो हो ही जाएगा, अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है। জামশেদপুরের বাসিন্দা কার সেবক অমত কুমার সিংকে বুধবার বিজেপি গোলমুড়ি মণ্ডল দ্বারা মণ্ডল কার্যালয়ে সম্মানিত করা হয়। এই সময় বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি দীনেশ কুমার মালা পরিয়ে ওনাকে সম্মানিত করেন। আজ 5ই আগস্ট অযোধ্যার রাম মন্দিরে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। 1992 সালে কার সেবকরা বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেন এবং এতে জামশেদপুরের বাসিন্দা কার সেবক অমত কুমার সিংও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, যার কারণে আজ অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। অবদানের কথা স্মরণ করে বিজেপি গোলমুড়ি মণ্ডল প্রাক্তন জেলা সভাপতি দীনেশ কুমারের নেতৃত্বে তাকে সম্মানিত করা হয়। का हमें मौका मिला और शुरुआती दौर में ही मैं चाहा ढांचे को 2 लेयर में बाढ़ बनाया हुआ था। पहला बाढ़ था पाइप के द्वारा, दूसरा बाढ़ कटीला तार का। बाढ़ को तोड़कर जब अंदर गए तो कटीला तार को जंप कर रहे थे, उसी समय हमारा फोटो मैगजीन में आया, क्योंकि विदेशी पत्रकार भी वहाँ फोटो ले रहे थे। पत्रकारों को भी हालांकि कारसेवक कुछ उनको मारपीट किए, उनके साथ कैमरा तोड़े, लेकिन हम उसी बीच में हम अंदर कूद गए थे और ढांचे पर गए थे। क्योंकि ढांचा को तोड़ने के लिए किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं था। जो बाढ़ लगा हुआ था पाइप को ही तोड़ के दीवार को हम लोगों ने तोड़ा। लगभग 1:30-2 बजे पहला ढांचा गिरा है। सबसे अंतिम में जिस ढांचे में हम लोग थे उस ढांचा को गिराया गया। ढांचा को तोड़ने के दरमियान चूंकि लेट हो रहा था, उस समय मंच से अनाउंसमेंट हो रहा था, जोशीला नारा दिया जा रहा था, एक धक्का और दो, बाबरी ढांचा तोड़ दो, राम नाम सत्य है, बाबरी ढांचा ध्वस्त है। चलाई जा रही थी उस कार सेवा में इनका अहम योगदान था। आज गोलमुरी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के माध्यम से आदरणीय अमोद कुमार जी को सम्मान किया जा रहा है और उस गौरवान्वित पल को एहसास करने के दृष्टिकोण से और कार्यकर्ताओं को विधिवत जानकारी उनके माध्यम से किस प्रकार मिल सके कि उन्होंने कार सेवा के माध्यम से किस प्रकार राम मंदिर निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे कई हजार कार्यकर्ता, कई लाख कार्यकर्ता ने जिन्होंने अपना प्रमुख योगदान दिया था, आज वैसे सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी याद कर रही है। বিজেপি মনিটর মণ্ডল দ্বারা অযোধ্যা নগরে শ্রী রাম মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এর সভাপতিত্ব দিলীপ সিং ও সঞ্চালন সঞ্জয় কুশওয়াহা এবং অনুষ্ঠানে সংযোজনা করেন সুরেন্দ্র যাদব। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি চন্দ্রশেখর সিং।
জেলা সভাপতি বলেন যে আমরা সকলে এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের প্রত্যক্ষদর্শী এবং আমাদের সকলের মধ্যে কারসেবক শ্রী লাল্লু প্রসাদ উপস্থিত ছিলেন, যিনি শ্রী রাম মন্দিরে গেরুয়া পতাকা স্থাপন করেন। জেলা অধ্যক্ষ এই অবসরে উপস্থিত প্রত্যেক কারসেবকদের গেরুয়া পাগড়ি বেঁধে সম্মানিত করেন এবং মিষ্টি বিতরণ করা হয়। সকলকে নিজেদের বাড়ি এবং আশেপাশে প্রদীপ জ্বালানোর কথাও বলা হয়। এছাড়াও এই অবসরে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন। ये हमारे जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य जीवन समय है, जो मैं ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ हूँ जिन्होंने मस्जिद पर जाकर झंडा गाड़ने का काम किया था और फतह हासिल की थी। और एक मैं चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे सनातन धर्म को, चाहे कुछ लोगों का ये भी कहना था कि वादा जब किया है, कब दिन होगा बताइए, कब तारीख होगा बताइए, ये हम लोगों ने साबित कर दिया। हम लोग बताते नहीं हैं, हम लोग करके दिखाते हैं। भारत माता के भारतवर्ष के नागरिक हम सभी खुशियां मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं एक दूसरे को, और हम सबों ने आज पूरी तरह से इस देश में अपने क्षेत्र में दीपावली मनाने का निर्णय लिया है। স্বর্গীয় শহীদ নির্মল মাহাতো শহীদ দিবসটি 8ই আগস্ট প্রতি বছর শহরে আড়ম্বরের সাথে পালিত হয়। এদিকে গোটা দেশে করোনা মহামারী ছড়িয়ে পড়ার কারণে এই বছর শহীদ দিবসটি পালন না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বুধবার সকল বিধায়কদের উপস্থিতিতে কদমা উলিয়ানে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার বৈঠক এই বছর শহীদ দিবস পালন না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঘাটশিলা বিধায়ক সহ জেলা সভাপতি রামদাস সোরেন বৈঠকে সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান। তিনি বলেন যে বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে এবার শহীদ দিবসে জনগণের ভিড় হবে না। কার্যকর্তাগণ নিজেদের বাড়িতে স্বর্গীয় শহীদ নির্মল মাহাতোকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবেন। প্রতি বছর চামারিয়া গেস্ট হাউস এবং শহীদ নির্মল মাহাতোর স্মৃতিসৌধ কদমা উলিয়ানের লোক সমাগম হতো। তবে এবার করোনা সংক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সমস্ত কর্মকর্তারা তাদের বাড়িতে স্বর্গীয় শহীদ নির্মল মাহাতোকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। जिस तरह प्रतिवर्ष हमारा 11:45 बजे चामारिया गेस्ट हाउस के सामने बहुत धूम धड़ाका, बहुत भीड़ भड़ाका के साथ वहाँ माल्यार्पण किया जाता है, लेकिन इस बार हम लोग ने निर्णय लिया है, संगठन ने निर्णय लिया है, हमारे इस जिला के जो सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, जो वरिष्ठ हमारे नेताजी हैं, नेतागण हैं, वैसे लोग ही हम लोग वहाँ जा कर के सोशल डिस्टेंस को मानते हुए हम लोग वहाँ पर निर्मल माहातो जी के मूर्ति पर माला श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বিজয় বজরং আখাড়া দ্বারা হাতাহলদি পুকুরে গেরুয়া পতাকা লাগানো হয়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ জানিয়েছেন যে তাদের প্রত্যেকের অযোধ্যা রাম জন্মভূমিতে যাওয়া সম্ভব নয়, তাই তারা এখানেই গেরুয়া পতাকা স্থাপন করে উৎসব উদযাপন করছেন এবং প্রতিটি ঘরে 5টি করে প্রদীপ দেওয়া হচ্ছে, যাতে আজ সন্ধ্যায় প্রতিটি বাড়িতে প্রদীপ জ্বালানো হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অযোধ্যাতে রাম মন্দির নির্মাণের জন্য ভূমি পূজন করেন। একই সাথে পোটকা এলাকার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মী এবং বিজয় বজরং আখাড়ার সদস্যদের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ দেখা যায়। সকলেই নিজের মতো করে তাদের আনন্দ প্রকাশ করেছেন। উনাদের বক্তব্য, বহু বছর পূর্বে রাম ভক্তদের দাবি ছিল যে অযোধ্যায় একটি রাম মন্দির তৈরি করা উচিত এবং আজ এই স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। বহু মানুষ আত্মত্যাগ করেছে এবং তারা তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে সকলেই এটি সামাজিক উৎসব হিসেবে উদযাপন করেছেন। অঞ্চল দ্বারা সুরক্ষা সম্পর্কিত ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হয়েছে যাতে কোনো রকমের গন্ডগোল না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে প্রশাসন দ্বারা পুরোপুরি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। हमारे हल्दी पकड़ में भगवा झंडा से भगवा में कर रहे हैं पूरा हल्दी पकड़। उसके बाद शाम को अभी से ही पूरा घर घर तक दिया हम लोग हमारे समिति पहुंचा रही है। शाम तक पूरा हल्दी पकड़ दिया। ये सलाह दिया गया है कि घर में अपना 5 को दिया जो घी का जलाओ, बाहर में निकल कर कोई जुलूस नहीं करना, क्योंकि इसमें कोरोना का ये लेकर के कोविड-19 के लेकर के बहुत तरह ये है। 500 বছর পরে অযোধ্যায় রাম মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন নিয়ে পুরো শহরে দীপাবলির পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে ভজন কীর্তনের আয়োজন করা হচ্ছে।
জামশেদপুরের প্রাক্তন মন্ত্রী সহ বর্তমানে পূর্ব বিধায়ক সরজু রায় বুধবার তার বাড়িতে 24 ঘন্টা রামকথার আয়োজন করেন। একদিকে ভগবান শ্রী রামের মন্দির নিয়ে মানুষের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ, অন্যদিকে বিধায়ক সরজু রায়ের আনন্দ প্রকাশ করে বলেন যে এই মুহূর্তটি দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ছিল। যে মুহূর্তের জন্য মানুষ লড়াই করছিল সেই মুহূর্তটি এসেছে, যেখানে শ্রীরামের মন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। নিজের বাসভবনে অখণ্ড হরিকীর্তন করে ঈশ্বরের প্রতি তার শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। इस बार भगवान राम के मंदिर के निर्माण का शुभारंभ हो रहा है और पूरे देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण है। सभी धर्मों के लोग, सभी पंथों के लोग भगवान राम के जन्म स्थान पर रामलला विराजमान हो, इसके लिए एकजुट होकर आज पूरा देश खड़ा है। तो आज हमारे यहाँ भारतीय जन मोर्चा के कार्यालय पर भी कार्यक्रम हुए, हमारे विधानसभा क्षेत्र कार्यालय पर भी कार्यक्रम हुए और यहाँ भी कार्यक्रम हुए जिसमें रामायण के सुंदर कांड से लेकर और कई चौपाइयों का पाठ हुआ। भगवान राम के समय जो चौपाइयाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में रचा है, उन सबों का भी पाठ हुआ और एक तरह से भक्ति भाव, आनंदपूर्ण का वातावरण जैसा पूरे देश में है, उसमें सुर में सुर मिलाकर हम सभी खड़े हैं। हमारा देश को मानता है कि नियति सब कुछ निर्धारित करती है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि वही है सोई जो राम रचि राखा। इसलिए ईश्वर पर कर्म का फल छोड़कर कर्म करना अपना काम है। অযোধ্যায় বুধবার রাম মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। সারা বিশ্বের লোকেরা অধীর আগ্রহে এই মুহূর্তটির অপেক্ষা করেছিল। শহরের অখিল ভারতীয় তৈলিক মহাসভার কার্যকর্তাগণ এই আনন্দের অবসরে এমজিএম মেডিকেল হাসপাতালের গোলচক্করের কাছে এবং শহরের অন্যান্য চৌরাস্তা ও মোড়ে লোকেদের মধ্যে লাড্ডু বিতরণ করেন। অন্যদিকে টেলিভিশন বা সোশ্যাল মিডিয়ায় লোকেরা এই মুহূর্তটি দেখেছেন। শহরের তৈলিক মহাসভার বিনোদ গুপ্ত আনন্দ প্রকাশ করে বলেন যে যারা আত্মত্যাগ করেছেন তাদের ত্যাগ ব্যর্থ হয়নি। आज राम मंदिर भित्तिप्रस्तर स्थापन करा है एवं मंदिरটি निर्माण कार्य शुरू है। पूरे भारत में राम भक्तों की लहर चली है और हिंदुत्व के नाते जय श्री राम के नारे के साथ में हम लोग आज भूमि पूजन के उपलक्ष्य में लड्डू वितरण का कार्यक्रम। অযোধ্যায় শ্রী রাম মন্দির নির্মাণের জন্য ভূমি পূজনের এই শুভ মুহূর্তে আপাতবাজার রাম মন্দিরে 51 কেজি পায়েস উৎসর্গ করা হয় এবং 500টি প্রদীপ জ্বালিয়ে অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ আনন্দের সাথে উদযাপন করে এবং সমস্ত ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।